Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of integers. This is 7th question of its exercise 1.1. So the question says that in a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. So firstly हम row का sum कर लेंगे. 5 minus 1 minus 4 is 5 minus 5 is equal to 0. Minus 5 minus 2 minus 7 plus 7 0. 0 3 minus 3 then 0. Then in column 5 minus 5 0 plus 0 0, minus 1 minus 2 minus 3 plus 3 0, minus 4 plus 7 minus 3, so minus 7 plus 7 ये भी हो जाएगा 0. Then 5 minus 2 3 minus 3 0, ये हमारा डायगोनली हो जाएगा. Then 0 minus 2 minus 4 minus 6, सो यहाँ पर पास डायगोनली माइनस 6 आ गया है. सबका सेम नहीं है, डायगोनली ये चेंज हो गया है. सो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा. सो ये नहीं होगा. एंड इसमें चेक कर लेंगे आप. 1 minus 4 minus 6 is equal to 1 minus 4 minus 3 minus 6 minus 9, ये होगा minus 9. minus 10 minus 3 minus 13 plus 4 minus 9. 0 minus 2 minus 7, so सम हो जाएगा minus 9. सो कॉलम में इनका सम है minus 9. देन रो चेक कर लेंगे. 1 minus 10 minus 9, minus 4 minus 3 minus 7 minus 2 minus 9, minus 6 plus 4 minus 2 minus 7 minus 9. देन डायगोनल चेक कर लेंगे. minus 6 minus 3 plus 0 minus 9. Then second other diagonally, minus 7 minus 3 minus 10 plus 1 minus 9. So in column and in row and diagonally all sum are equal minus 9. So ये हमारा मैजिक स्क्वायर होगा. थैंक यू.